थाने में ले जाकर मुझे से 15 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। एनकाउंटर करने तक की धमकी दी, मेरे परिवार का एनकाउंटर करने तक की धमकियां दी गई। 2 एसीपी मिस्टर पारदीप बोरदोलोई और मिस फाल्गुनी नाजिर, थाना के ओसी डिम्पल गायरी ने एक उच्च अधिकारी के साथ मिलकर सभी की डंडों से बुरी तरह 8 बजे से 9 बजे के बीच में पिटाई की। थाना में लाकर उनके ऊपर झूठा मोलेस्टेशन एवं पुलिस मुकाबले का केस दर्ज किया गया। आते ही थाने में उन्होंने 15 CR की डिमांड की थी कि ऊपर से हमें ऑर्डर है कि आप अगर ज़्यादा पूछताछ के चक्कर में पड़ोगे तो आपका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। ব্যৱসায়িক 15 কোটি টকা ধন দাবী আৰক্ষীৰ। ধন নিদিয়াৰ বাবেই থানাত নিৰ্মম অত্যাচাৰ। ধন নিদিলে ভুৱা এনকাউণ্টাৰৰ ভাবুকি। থানাৰ ভিতৰতেই ভুলুণ্ঠিত মানৱ অধিকাৰ। कोहनियों से प्रहार किया, 20 मिनट तक प्रहार कंटिन्यू रहा तो उससे मेरी डिस्क की प्रॉब्लम हो चुकी है, रीढ़ की हड्डी पे मार पड़ने की वजह से, जो कि मेडिकल जांच में GMC में भी रिपोर्ट में आई है। उसके बाद उन्होंने मेरे को नीचे मैं गिर गया तो मेरे को फिर मारा। ভুক্তভোগী এই ব্যৱসায়ীজনৰ নাম বলৱান ভামা। মূলতঃ হাৰিয়ানাৰ এই ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰ গুৱাহাটীত। গুৱাহাটীৰ বেলতৰা বনগাঁৱৰ ইনকাম টেক্স কলনীৰ সমীপত থকা এই ঘৰটোৱেই বলৱান ভামাৰ। 3 জুনত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত 5 পৃষ্ঠাজোৰা অভিযোগ বলৱানৰ। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়তো বলৱান ভামাৰ লিখিত অভিযোগ। আৰু তাৰ পিছত একমাত্ৰ NKTVৰ সন্মুখত শিহৰণকাৰী ভাষ্যৰে অসম আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ইটোৰ পিছত সিটো বিস্ফোৰণ ব্যৱসায়ীজনৰ। বলৱান ভামাৰ ভাষ্যই উদঙাই দিলে সিন্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকালত তেওঁৰেই অধীনত থকা গৃহ বিভাগৰ আৰক্ষীয়ে কৰ্তব্যৰ নামত কি কৰিছে থানাত। मेरे को लाया गया था सेकंड OC और OC ने मेरे से डिमांड की। सेकंड OC जोगनी कलिता, और जब वो OC डिम्पल गाड़ी लेके आए थे तब आते ही थाने में उन्होंने 15 CR की डिमांड की थी कि ऊपर से हमें ऑर्डर है कि 15 CR देना पड़ेगा। অভিযুক্ত সকল কোন? বশিষ্ঠ থানাৰ OC ডিম্পল গয়াৰী, বশিষ্ঠ থানাৰ সেকেণ্ড OC জোনমণি কলিতা আৰু ACP ত্ৰিদীপ বৰদলৈ। অজ্ঞাত ৰাজনৈতিক শক্তিৰে প্ৰভাৱপুষ্ট শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ নিৰ্দেশত বশিষ্ঠ থানাত চলিছিল চৰম বেআইনী কাম। চলিত বৰ্ষৰ 8-9 ফেব্ৰুৱাৰীত বশিষ্ঠ থানাত ভুলুণ্ঠিত হৈছিল মানুহৰ মৌলিক অধিকাৰ। নিশা চলিছিল 3rd ডিগ্ৰী অত্যাচাৰ। মিছা এজাহাৰেৰে ৰুজু হৈছিল ভুৱা গোচৰ। मेरा एनकाउंटर करने तक की धमकी दी, मेरे परिवार का एनकाउंटर करने तक की धमकियां दी गई। धमकियां ही नहीं बल्कि करने की वो भी बोला गया। 8 तारीख को मेरे खिलाफ कोई भी थाने में मामला दर्ज नहीं था। 9 तारीख को जब मैं उनके पैसे, उनकी अवैध डिमांड पूरी नहीं कर सका तो उन्होंने मेरे परिवार को घर से सर्च के बहाने मेरे परिवार को लाया गया। কিন্তু কাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছিল বলৱান ভামা? NKTVৰ সৈতে হোৱা এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰত বেলতলা নিবাসী ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ীজনৰ মুখত ওলাল গুৱাহাটীৰ এজন বিতৰ্কিত ব্যৱসায়ীৰ নাম। বলৱান ভামাৰ সন্দেহ সমগ্ৰ ঘটনাত জড়িত আছিল দিছপুৰৰ ৰাজনৈতিক নেতাও। 5 साल से कोयले की सिंडिकेट चला रहा है। बर्नीहाट में उसके आदमी 60,000 रुपया पर ट्रक वसूल करते हैं और अपर असम में भी उसी के आदमी कलेक्शन करते हैं, जो कि कुछ पॉलिटिशियन और कुछ हायर ऑफिसर्स में डिवाइड करके बांटता है। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ত অসম আৰক্ষীৰ ধন দাবী, আৰক্ষী জিম্মাৰ অত্যাচাৰ, অবৈধ আটক আৰু গ্ৰেপ্তাৰ, মিছা এজাহাৰ আৰু চৰম ভাবুকিৰ একাধিক অভিযোগৰ কথাৰে লিখিত অভিযোগ দিছে বলৱান ভামাই। চলিত বৰ্ষৰ 3 জুনত দিয়া হৈছে এই লিখিত অভিযোগ। এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন এটাই, অসম আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত এই চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগৰ তদন্ত ঘোষণা কৰাৰ সাহস হ'বনে DGP ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তৰ? অনুৰূপ প্ৰশ্ন গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈও। श्री हेमंत विश्व शर्मा पे पूरा भरोसा है, जो कि एक न्यायप्रिय आदमी हैं। मुझे उन पे पूरा भरोसा है कि वे मुझे न्याय दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट NKTV।